السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي غادي نهضروا فيه على الدرس نتاع لي نومبر كومبلكس، مستوى الثانية علوم تجريبية. على بركة الله نبداو بأول بارتي اللي غادي نهضروا فيها على لو بلان كومبلكس. وقبل نهضروا على بلان كومبلكس غادي نهضروا على نوسيون تاع النومبر كومبلكس. بالنسبة les nombres complexes, donc il existe un ensemble noté C, donc un ensemble noté C, appelé l'ensemble des nombres complexes et qui vérifie les propriétés suivantes. Donc on a une propriété, donc C, il contient R, donc c'est-à-dire R, il est inclus dans C. Deuxième propriété, donc l'addition et la multiplication dans R se prolongent, en nombre complexe. Et les règles des calculs restent les mêmes. Donc il existe un nombre complexe, donc noté I, qui vérifie tel que I au carré est égal à moins 1. Donc le nombre complexe voit les radii caractérise les nombres complexes. Et tout nombre complexe Z, s'écrit de manière unique. Donc on a l'unicité de l'écriture, donc il s'écrit sous la forme Z est égal à X plus IY, où X et Y ce sont des réels. Donc cette écriture est appelée écriture algébrique. Donc, le nombre y est appelé la partie imaginaire et x est appelé partie réelle. Donc, la partie imaginaire est notée im de z. Donc, im de z est égal à y. On a la partie réelle, donc RE de Z, la notation de la partie réelle, donc RE de Z est égal à AX. Donc on fait une remarque, donc on a ici, donc on a X est égal à 0. Donc on remarque donc que X est égal à 0, donc le nombre complexe Z, on dit que I fois R. Donc on a alors Z, donc si X est égal à 0, alors Z est un imaginaire pur. Donc et l'ensemble des imaginaires purs est noté. Donc on écrit donc Z donc appartient à IR. Donc on dit l'ensemble des imaginaires purs. La deuxième remarque, donc on a ici, donc on a y est égal à 0. Alors
دونك الا كان y est égal à 0 دونك يبقى لنا غير z est égal à x وحنا كنعرفوا à l'avance بلي x appartient à r دونك z est un réel c'est-à-dire ديكون عندنا z appartient à r. Troisième remarque. Donc deux nombres complexes sont égaux si seulement si ils ont même partie réelle et même partie imaginaire. Donc, c'est-à-dire, si on prend deux nombres complexes, donc z est égal à z', donc cela équivalent, la partie réelle de z est égale à la partie réelle de z', et la partie imaginaire de z est égale à la partie imaginaire de z'. Donc, on a les nombres complexes, quand on donne la comparaison, on a l'égalité. Donc, on a comparer, les z1 est inférieur à z'. Ou là, par exemple, z' est supérieur à 0. Par exemple, la z est supérieur à 0, donc positif, ou la z est négatif. Donc, la notion de l'ordre, c'est l'ensemble C, maintenant. Donc, on peut comparer l'égalité. Donc, on a une photo petit b. Donc, on a là la représentation donc géométrique d'un complexe, d'un nombre complexe. Donc, on a un repère, un repère orthonormé OUV donc la base هي UV هي OUV un repère orthonormé, un repère orthonormé. Donc غادي واحد le point M, donc غادي يكون عندي l'abscisse ديالها هو X et l'ordonnée ديالها هو Y. Donc M d'abscisse X et d'ordonnée Y. Donc غادي نمشيو l'ensemble des nombres complexes, غادي نمشي l'ensemble تاع les points في le plan. Donc هنايا اي nombre اي point من le plan, donc غادي يكون عندها les coordonnées ديالها X Y. On lui associe l'unique nombre complexe z x plus iy. Inversement, donc à chaque nombre complexe, on associe le point tel que la partie réelle de le nombre complexe est l'abscisse du point M et y la partie, donc la partie imaginaire y est l'ordonnée du point M. Donc, dans le cas, on dit que z est l'affixe du point M. Et on dit aussi que z est l'affixe du vecteur OM. Donc, dans le cas, on écrit donc affixe de M. Donc, on a z l'affixe de M. Donc, le z ou là, on z M. De même, le vecteur OM, donc il y a imagine que c'est l'affixe du vecteur OM, ou là, on dit z, on dit indice vecteur OM. Voilà, l'affixe.
دونك هنايا على بلاص ما غادي نكتبو هنايا ام اكس اي، دونك غادي نكتبو هنا تو سامبلومون ام دافيكس زد. دونك اوتوماتيكمون غادي نقدر نخرج لابسيس اي لوردوني. دونك تيل كو واش لابسيس غادي يكون هو لا بارتي ريال دو زد، اي لوردوني غادي يكون هو لا بارتي ايماجينير دو زد. بحال باغ اكزومبل اللي دينا لو بوين، باغ اكزومبل اون برون لو بوين باغ اكزومبل ا دافيكس 2 بلس اي. دونك الا بغينا نمثلو هاد لو بوين هنايا، دونك دافيكس 2، دونك غندير 2 سويفون اي l'axe OU et 1 فهاد l'axe OY. donc le point, donc là بغينا نردها لي coordonnées، donc le point A غادي يكون لي coordonnées ديالها هما 2 1. donc le point A غادي تجي هنا، donc هاد le point A elle est d'affixe 2 plus I. غادي نفولتو quelques remarques. donc on a si par exemple donc on prend les واحد لي بوين اللي عندنا هنايا في لاكس دي زابسيس. دونك بالنسبه للاكس دي زابسيس كنلاحظوا بلي هاد لي بوين كاملين اللي كانوا دون لاكس دي زابسيس، دونك غادي يكون لوردوني ديالهم غادي يكون هو 0. سيتادير الا بغينا نهضروا على لافيكس ديال لي بوين اللي كاينين هنايا غادي يكون لا بارتي ايماجينير ديالهم اي ايكال ا 0، سيتادير غادي يكونوا دي ريال. دونك هنايا الريمارك، دونك لي نومبر ريال، donc les nombres réels sont les affixes des points de l'axe des abscisses. Et dans ce cas, donc l'axe des abscisses est appelé axe des réels. Donc هذا هو l'axe des réels. donc de même donc إلا دينا المره غادي نديو هنايا الام دونك على لاكس دي زابسي دي زوردوني. دونك حتى كنلاحظوا نتوما بلي لابسيس هو اللي كيكون ايكال ا 0، يعني كاع هاد لي بوين لابسيس ديالهم اي ايكال ا 0. دونك الا جينا نديرو ان نومبر كومبلكس بهاد لي دوني اللي عندنا هنايا، دونك زد اللي غادي يكون هو لافيكس دو ام واش غادي يكون هو 0 بلس اي فوا اي، سيتادير زد اي ايكال ا اي اي. دونك الريمارك الزاوجه، دونك لي نومبر ايماجينير بور زعما سميناهم ايماجينير بور، دونك غادي يكونوا هما لافيكس ديال لي بوين اللي كاينين على لاكس دي زوردوني. دونك هنايا نفس لو ريمارك. Donc les nombres imaginaires purs sont les affixes des points de l'axe des ordonnées. Donc, l'axe est appelé aussi l'axe des imaginaires purs. Donc, on a l'axe des ordonnées, donc l'axe des imaginaires purs. Donc, notation. نوتوا هو اي اي ار.